ମୁଁ ତ ଦୁଆରେ ତୁ ତ ଓଲା 8ଟା ମାର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ପିଲାର ନାଁଟା କଣ? ଠିକ ଅଛି। ରସଧର ସୁତା ମାଗ ଘେନ ମିନନ୍ତି ମାଘେନ ମିନନ୍ତି ମାଘେନ ମିନନ୍ତି ରସଧର ପତି ତୋତେ କରିଲେ ଶ୍ରୁତି ଆହା ରସା ସୁତା ପତି ତୋତେ କରିଲେ ଶ୍ରୁତି রহিণ বনে পূজিলে তোর চরণ মালো তোর চরণ রণে রাবণকে মাত কলে নিধন করাইল বিভীষণ নারায়ণী রাজা করাইল বিভীষণ ভোজন পালিনী শান্তি প্রদায়িনী শান্তি প্রদায়িনী শান্তি প্রদায়িনী শক্তি স্বরূপিণী মাধুষ্ট সহারিণী শঙ্কর ভাবিনী গিরিরাজ কুমারী সারলা কমলা বিমলা রাজে গৌরী শরণ পাদে তো হরি গো নারায়ণী আজ শরণ পাদে তোরি প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী মা তু কমলাক্ষী মা তু কমলাক্ষী পশুপতি দয়া ভগবতী কামাক্ষী পর্বত রাজক না পার্বতী তো নাম পদক পদমাদি উঠিব কহিল পদ্মপাদে দিয় স্থান ভগবতী তোর পদ্মপাদে স্থান চকিত সহচর ভৈরবী বিজয়া ভৈরবী বিজয়া ভৈরবী বিজয়া চঞ্চলা চোলা পাখি চন্দ্রমৌলি যায় চামুন্ডা দর্প হাসি চারু চন্দ্র হাসা কাহানি ছোট করে নাসিল মহিষ মার চরণে করেছি আশা গো নারায়ণী তোর চরণে করছি ভরসা করুণাময়ী করুণা কর মঠার করুণা কর মোঠার মা কর মোঠার কঞ্জ বঞ্জ সুস্থ ভয়ুর রক্ষা কর করুচি এতিকি মিনতি মহামাই কহে দিন কৃষ্ণ চন্দ্র তোমারে ধাই কাল জীব শেষ হই গো মহামাই করি কাল জীব শেষ হই কথাবার্তা হবে মহাপ্রভু ডকা সরিলা সরিলা মহাপ্রভুଙ୍କୁ আবাহন করিলু হ্যাঁ জগজ্জননী মহামাইଙ୍କୁ দ্বিপদ ডাকিলু হ্যাঁ বর্তমানে প্রশ্ন পচারে হ্যাঁ ঠিক আছে পচারে ମୁଁ ତ ଦୁଆରୀ ତୁମେ ତ ଓଲା କେବୁଠୁ ରବୁ କଣ ଭୁଲ କରିଲି ଆଜ୍ଞା ନା ନା କୋଉ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୁଁ ହେଲଟେ ତୁ ଜାଣିବି କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଦୁଆରେ ମୁଁ ତ ଉଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁମେ ତ ଦୁଆରୀ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଓଲା ତୁମେ ତ ଦୁଆରୀ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଓଲା
ଆଠଟା ମାର ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଠଟା ମାର ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସଂସାରେ କିଏ ଦେଖ ସିଏ ହୋଇଲା ସେ ପିଲାର ନାମ କିସ ରହିଲା ଏହି ବିଷୟ ମତେ ଦେବ ବୁଝାଇ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜି ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଦୁଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୋତେ ଉଲ୍ଲା ବୋଲି କିଏ କହିଲା ରେ ବାପ କିଏ କହୁଛୁ ମତେ କୋଉଠୁ ବାଛି ବାଛି କାଢୁଛୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଏ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲା କୋଉଠୁ ପଚାରିଲା କୋଉଠୁ କାଢିଲୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଏଇଟା ପେଟରୁ ଏକା କାଢିଛି ଏଁ? ଏଇଟା ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର କେତେ ଗ୍ୟାସ ଯଦି କହିଦେବି କହିଦେଲେ ତାଳି ମାରିବି ଖାଲି ଆଉ କେମିତି ଦି ହାତରେ ଆରେ, ବାବୁ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ 20 ଟଙ୍କାଟି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଁ? ହଁ ତୁ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଳି ମାରୁ ଖାଲି ନହେଲେ ନେସେଡ଼ିକିରି କାହାକୁ ହେଲେ ମାଗିବି କିଏ ହେଲେ ଦବ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ମୁଁ ତ ଦୁଆରେ ତୁ ତ ଓଲା 8ଟା ମାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ପିଲାର ନାଁଟା କଣ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଗଜାନନ ହେ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ପଦମ୍ବୁଜକୁ କରେ ନିବେଦନ ତୁମ୍ଭ ପଦମ୍ବୁଜକୁ କରେ ନିବେଦନ ପୃଥୁଳ ଉଦର ଅମୃତ ଲଡୁ କର ପୃଥୁଳ ଉଦର ଅମୃତ ଲଡୁ କର ପାଶଙ୍କୁଶ ତ୍ରିଶୂଳ କେଡ଼େ ମନୋହର ଏ ପାଶଙ୍କୁଶ ତ୍ରିଶୂଳ କେଡ଼େ ମନୋହର ତୁମ୍ଭ କପଳେ ସିନ୍ଦୁର ଧାର ହେ ବିଘେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ କପଳେ ସିନ୍ଦୁର ଧାର ଗୋଟ ପିଠ ମୂଳରେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇ ପଞ୍ଚମା ଗ୍ରାମରେ ହେ ପଶ୍ଚିମରେ ରହି ହେ ପଞ୍ଚମା ଗ୍ରାମରେ ହେ ପଶ୍ଚିମରେ ରହି ଦିଗ ଭ୍ରମଣ ଆସି ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦଣ୍ଡକେ ଖଣ୍ଡ କହଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ আহে দণ্ডকে খণ্ড কহলে দক্ষিণ দ্বারে মারে হই গল জ্ঞান শূন্য হে গজানন বারে হই গল জ্ঞান শূন্য গজমস্তক আনি গোলারে জড়িলে গজানন নাম কুগিরি সদেলে গজানন নাম কুগিরি সদেলে পয়রে সেবিলে সকল বৃন্দারক আহে পয়রে সেবিলে সকল বৃন্দারক বিদ্যা বুদ্ধিরে হইল অধিনায়ক বিদ্যা বুদ্ধিরে হইল অধিনায়ক বারে অরক্ষ জন পুরখ হে বিনায়ক বারে অরক্ষ জন পুরখ বিদ্যানগর তুমি অটো নাউরি তুমি অটো নাউরি তুমি অটো নাউরি
ମୁହିଁ ହେବାକୁ ପାରି ବିଦ୍ୟା ନବରୁ ଯେବେ ମୁଁ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖେ ସେ ଉଡ଼ାନ୍ତି ଜୟ ବୟନ୍ତି ମାରେ ଏତିକି କରେ ବିନତି ହେ ଗଣପତି ମାରେ ଏତିକି କରେ ବିନତି सुनो गला माली रे तू देनो मन হই হই सुनो गला माली रे तू देनो मन बुझाई कहिबा एबे तत्व विधान ए बुझाई कहिबा एबे तत्व विधान ए जहा पचारिलु ताहा एबे कहिबा बुझाई ए जहा पचारिलु एबे कहिबा बुझाई शुणुथिबे बसिए मोर भौणी भाई शुणुथिबे बसिए मोर भौणी भाई पचारिबा लोकंगु बापर भारी सहज देखो भारी सहज बाप भारी सहज कहिबाटा केते कष्ट मन कुहेर अरे कहिबाटा केते कष्ट मन कुहेर आकाशटा केते हाथ किए मापिछि बाप किए मापिछि रे उला किए मापिछि अरे नदी बाली को किए गणी पारिछि नदी बाली को किए गणी पारिछि अगाध सागर यही पुराण पाठ अरे अगाध सागर यही पुराण पाठ सबु कथा जानिबाटा अतई কষ্ট अरे सबु कथा जानिबाटा देखो অতই কষ্ট जहा पाई अछि बापरे से गुरु ज्ञान ए जहा पाई अछि बापरे से गुरु ज्ञान निजर इष्टंकु पुणी करिण ध्यान अरे बापा माँ पाद तलरे चित्त लगाई पिता माता पाद तलरे चित्त लगाई जहा पाई अछि एबे कहिबा बुझाई सुनो गला माली रे तू देण मन मारे देण मन मोर जीव जीवन मोर रंकुणी धन मोर उलार तन सभा मधरे कहि देबा বুঝাইণ सभा मधरे कहि देबा বুঝাইণ तारकासुर नाम रे राक्षस थिला तारकासुर नाम रे রাক্ষস থিলা ब्रह्मांगु जाई घोर তপস্যা কলা ब्रह्मांगु जाई ঘোর घोर তপস্যা কলা अरे बहु काल धरी ब्रह्मांगु तपस्या কলা बहु काल ब्रह्मांगु सेहु তপস্যা করি ब्रह्मचार्य आचरी देखो ब्रह्म विचरी एक पादे ठिया होई उ ब्रह्म जपिला ब्रह्मपुर देखो टळ मळ হইলা अरे ब्रह्मपुर देख टळ मळ যে হইলা अरे सही न पारिले देखो चतुरानन अरे सही न पारिले देखो चतुरानन आसी पहुँचिले असुर देख सन्निधान असुर सम्मुखे आसी प्रवेश হেলে मुहि ब्रह्मदेव बर माग বইলে मुहि ब्रह्मदेव बर माग बोइले उलारे ও तारकासुर नामक जने राक्षस হ্যাঁ হ্যাঁ विचार कला ब्रह्मदेव को तपस्या करी হ্যাঁ হ্যাঁ ब्रह्मदेव को ठारू হ্যাঁ अमर वर प्राप्त करी করবি जुग जुग धरी बहुत दिन धरी ब्रह्मा को तपस्या कला আচ্ছা আচ্ছা ब्रह्मपुर थर रहला হ্যাঁ হ্যাঁ ब्रह्मांकर पुर थर रहला ब्रह्मा सह्य करि पाले হ্যাঁ হ্যাঁ दृढ़ जप करूछ হ্যাঁ হ্যাঁ तपस्या रे पूरा निष्ठा হ্যাঁ ब्रह्मा कहले बरमाग मु अछि चतुरानन ब्रह्मा आसी अछि ମୁଁ ଆଜି আসি प्रवेश होइछ হ্যাঁ হ্যাঁ राक्षस हाथ जोड़ी कहिदेला हे ब्रह्मदेव হ্যাঁ जदि मते दब अमर वरटा অমর বরটা মতে প্রদান কর अन्य कोनोसी वररे मोर আবশ্যক নাহি
ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅମର ବର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ମୋର ପେଢିରେ ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବର ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ମାଗେ ମୁଁ ସେଟା ଦେଇପାରିବି, ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଚାଲାକି ଥିଲା, ହଁ କହିଲା ଯଦି ଅମର ବର ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗି ଦବ ନା? ଦବ ନା? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁ ମାଗ। ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର ମତେ ଦିଅ। କଣ ବର ମାଗିଲା ଦେଖ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଅସୁର କୁହଇ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ କୁହଇ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଚତୁରାନନ କହୁଛି ମୁହିଁ, ଶୁଣ ଆହେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବ କହୁଛି ମୁହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କର ବୀଜ ସ୍କଳିତ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କର ବୀଜ ହେ ସ୍କଳିତ ହେବ, ସେ ବୀଜ ଯାଇନ ଅଗ୍ନିରେ ଯେ ଜଳିବ, ସେହି ବୀଜ ଯାଇ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବ, ସେହି ବୀଜ ପୁଣି ଯାଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ, ଆହେ ସେହି ବୀଜ ପୁଣି ଯାଇ ହେ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ, ସେହି ବୀଜକୁ ଷଢ଼ ମାତା ପାନ କରିବ, ଆହେ ସେ ବୀଜକୁ ଷଢ଼ ମାତା ଯେ ପାନ କରିବ, ଷଢ଼ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର କେ ଜନ୍ମିବ, ଷଢ଼ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ରେ କରେ ଜନ୍ମିବ, ତାହାର ହାତରେ ମୋର ମରଣ ହେବ, ବାରେ ଏହି ବର ମୋତେ ଦେବ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ବାରେ ଏହି ବର ମୋତେ ଦେବ। ହେଲେ ହଁ ବାପ ତାଡ଼କାସୁର କୋଉ ବରଟା ମାଗିଲା ହଁ ନା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ହଁ ତାଙ୍କର ବୀଜ ସ୍ଖଳିତ ହବ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କର ବୀଜ ସ୍ଖଳିତ ହବ, ହଁ ସେ ବୀଜ ଯାଇକିରି ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବ, ପଡିବ, ହଁ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଜଳରେ ବୁଡିବ, ବୁଡିବ, ସେ ବୀଜକୁ ପୁଣି 6 ଜଣ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ, ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ 6 ଜଣ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପୁଅ ହବ, ଜନ୍ମ ହେବ, ତା ହାତରେ ତା ମୋର ହାତରେ ମୋର ମରଣ ହେବ। କିଏ ତାଡ଼କାସୁର ବର ମାଗିଦେଲା, ହଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଅସୁରୀୟ ପ୍ରକୃତି ହଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ୍ୟ ପାତାଳ ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି, ହଁ ପୁରା ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଲା, ଗୋଡେ ଗୋଡେ ମାରିଲା, ନା ନାହିଁ, ହଁ ହେଲେ ଦେବତା ସଭାରେ ଭାଳେନି ପଡିଗଲା, ପଡିଗଲା। ଏ ରାକ୍ଷସ ମରିବ କିପରି? କିପରି ମରିବା? ଆକୁ ବର କିଏ ଦେଇଛି? ଆମେ ଟିକେ ଖୁଏ ଫୁଏ କରୁନି, ଗୋଡେ ଗୋଡେ ବାଡଉଛି। ନା ନାହିଁ, ହଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ ବରଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ପ୍ରତିକାରଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଥମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିବା ନା। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ନା ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ହଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ହବ କିପରି? କିପରି? ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ହଁ। ନା କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ରତିଙ୍କୁ ଡାକି ହଁ ଶିବଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର କନ୍ଦର୍ପ ଆଉ ରତି ହଁ ହଁ ଉଭୟ ଯାଇକିରି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯୋଉଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ହଁ, ହଁ। ସେଠାରେ ଯାଇକିରି ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଓ ରେଖା ଡାନ୍ସ କଲେ ଯାଇକି। ନା ନାହିଁ, ହଁ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ରତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦର୍ପ ଫୁଲ ବାଣ ଧରିକିରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ହଁ ହଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଗଲା, ତ୍ରିନେତ୍ର ଖୋଲିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳି ପଡିକିରି ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ହେଲା। ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେବଦେବ ହଁ ମହାଦେବ। ତାପରେ ଦେବମାୟା କୂଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଁ ସଚିଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ରଚନା କରାଗଲା। କରାଗଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ହଁ ବୀଜଟା ସ୍ଖଳିତ ହବ, ହବ। ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ବିଚାର କରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆହେ ଦିନକର କଥା ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ଆହେ ଦିନକର କଥା ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ, ସୀତା ଆହେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ହେ ଏକାମ୍ର ବନ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଚଳିଲେ ଏକାମ୍ର ବନ, ଏକାମ୍ର ବନରେ ଦେଖ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଲେ, ଏକାମ୍ର ବନରେ ଦେଖ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେତ୍ରରେ
ये पारा से तुच्छ देखिला जान देव देव महादेव से पारा को देखिले शिव देव क्रोधरे जर्जरित হইলে किए रे पामरो आम प्रीति देखिलु किए रे पामरो आम प्रीति देखिलु अरे तुच्छ होई बाबू तू केड़े कर्म करिलु क्रोध होई देव देव महादेव टी जान निजर बीजकु हस्ते धरिले पूर्ण पारा उपरकु फोपाड़ी देले टी जान अरे पारा उपरकु फोपाड़ी देले टी जान हेली बापू ও एकाम्र कानन रे হ্যাঁ देवदेव महादेव হ্যাঁ आ पार्वती হ্যাঁ देखि सती उभय क्रीड़ा करुछन আচ্ছা আচ্ছা देवदेव महादेवंकर अमोघ रेत जेतबेले स्खलित हिछि হ্যাঁ देखिले एकाम्र कानन भितर गोटे पारा हाँ। ए सब दृश्य देखुछि দেখুছি देवदेव महादेव कहले कार एत दुस्साहस এতে গ্যাস সকার আসিকি আমার প্রীতি দেখুছি एकाम्र कानन रे हाँ। मोर एकांत समय रे হ্যাঁ सचिक सहित एकांत समय रे मोर प्रीति को देखिबु कार दुस्साहस হ্যাঁ थरे कोन कहले से अमोघ रेत को धरी से पारा ऊपर को फोपाड़ी ফোপাড়ি দেলে हेले बाप से पाराडा के जानिछु হ্যাঁ देवता माने पूर्वरु देवमाया कूट प्रयोग करी कहिथिले हे अग्निदेव হ্যাঁ शिव पार्वती क्रीड़ा करिबा समय हाँ। तमे पारा रूपटी धारण करी जाई सेठारे देखुथिबो দেখুথিব हेले देवता मानकर माया হ্যাঁ हेले जेतेबेले रेत गुडा को धरि फोपाड़ी दिछंदी পারা উপরকু पारा होछंदी जे कि अग्निदेव অগ্নিদেব से आउ सह्य करि परिले নাহি नाही सीधा सड़क जागिरी गंगा नदी रे बुड़ी पड़िले বুড়ি পড়িলে जिमिदी बुड़ी पड़िछंदी হ্যাঁ से अमोघ रे तो कोन हिछि ना गंगा नदी जल रे भासमान अवस्था रे जाउछि হ্যাঁ किछि दूर गला समय रे হ্যাঁ षढ़ कृतिका नामक 6 जन देवी দেবী जलपान करिया पई जल क्रीड़ा करिया पई आसीछन আসছন্তি से समय जलपान करिया समय हाँ, हाँ। ये जो देवदेव महादेवंकर अमोघ रेतटा হ্যাঁ হ্যাঁ षढ़ कृतिका 6 जन देवी एकाथर के पान करि देले ওহ 6 জন যাক কোয়ালিটি মলে বলি ভাবি খাই দেলে कोन কোয়ালিটি মলে বলি ভাবি খাই দেলে अरे पोसे समय कोन आइसक्रीम मलई थिले गिरे आ বলে যাহলে हेले जिमिदी से अमोघ रेतकु पान करि दिछंदी हाँ, हाँ। षढ़ कृतिका 6 जन देवी गर्भवती ही গর্ভবতী হয়ে গলে से 6 जनक गर्भरु जो गोटिए गोटिए अंश जन्म हेले হ্যাঁ হ্যাঁ से 6टी अंश को एकत्रित करी हाँ। ब्रह्मदेव को बालक सृष्टि कले हाँ। जार नाम हला कि कार्तिकेय কার্তিকেয় हेले जेतेबेले जन्म हेले षडकृतिका गर्भरु हाँ। कार्तिकेय सेतेबेले पचारिले ब्रह्मदेव जे ए छुआटी काहार কাহার ना गंगा नदी रे रेत भासी आसुथुला हाँ, हाँ। आमे पान कलु हाँ। ब्रह्मा विचार कले जे ये होछि प्रकृति गंगांगर গঙ্গাঙ্গর गंगांगु समर्पण करि देले করে দেলে जिमिदी समर्पण करदेले षडकृतिका कहले कोन हेले কেড়ে কথা হলা आमे एते कष्ट रे गर्भ धान कलु ইয়ে বাপমা টিউব एते कष्ट सह्य कलु হ্যাঁ गंगा वर्तमान तांगर मातृत्व नहीं जिवे ভারি চালাকিটা ए कथा केबे मधे होई परिबो হেই পারিবনি ब्रह्मदेव तम जदि तब उचित न्याय दियो হ্যাঁ সত্য কথা प्रकृतरे से पुओ काहार কাহার ब्रह्मा कहले ए अमोघ रेत होछि देवदेव महादेव মহাদেবঙ্কর तेणु करती ये पुओटी होछि प्रकृतरे पार्वतींगर पुत्र পার্বতীঙ্কর ए पुत्र ऊपर पार्वती मातांगर अधिकार अछि হ্যাঁ हेली बापो षढ़ कृतिका गर्भधान कली হ্যাঁ 6 जन मा ছটা মা कार्तिकेयंकर 6 जन मा हेले হ্যাঁ गंगांगु समर्पण करा गला तांके हेले गोटिए मा 7 सात पार्वती हेले गोटिए मा 8 मु तो दुआरी तू तो उला 8टा मारो गोटिए ଗୋଟେ ପିଲା हेला कि न हेला भला को तू भला हेला हेला कि बाबू হ্যাঁ गोटिए किला गला হুম मु तो दुआरी तू तो उला 8टा मारो ଗୋଟେ ପିଲା आ गोटे कोन कहिथलु